नारो लाइक फ्लैप की सामानी साल 26 जनवरी नो नारगै 1950 नि भारतनि कन्स्टिट्युसन अब बायदिनि निसिमिक मार्चले नाय खनै चालु खाइजाकमानि साल नोंखा 1950 26 जनवरी आपनि बागैनो 26 जनवरी नो रिपब्लिक डे खनै डे खाइजाका ते अबनो बरम रगुई भारतनि संविधाननि मुताबिक न अहा मार्चले नाय खनै साख्लाइजाकमानि ते जेंजाकमानि साल राइज सामानि साल नोंखा रिपब्लिक डे 26 जनवरी के तबक संगमन किसी सा लाइफ लिखे हिस्ट्री नहीं लिखा तब रिपब्लिक ले तुम्हारा हो कोनो संगमा बुसी नहीं रिपब्लिक माने प्रजातंत्र और हायुं हारो कागे राजतंत्र राजधानी कॉक बाई तंत्र माने तांब मत राजधानी मत बाई चले राजधानी कॉक बाई चले राजधानी खोक फंग बाई चले अब न होने राजतंत्र राजधानी कॉक बाई चले फ्रो नुक जखा राजतंत्र नि जुगो देश नुक जखा राजा उपयुक्त या राजा बड़ी क्वालिटी करिखाना राजा उनी माखा এই মাসাল অবনি বাগিনে দেশ রক্ষা খায়নি প্রজানো শান্তি শৃঙ্খলা খায়নি প্রজানো সুরক্ষা খায়নি প্রজানো তাহলে উন্নতি খায়নি गोबां राजा तंत्रगो नुजा खाजे राजा जे क्वालिटी गई राजा डिसक्वालिफाइड राजा नि पोजानानै राजानि सामनो थांनाय आबनि बागैनो राजतंत्रनि बिरुद्धे गोबां हायु हाकरंगिनो राजतंत्रनि बिरुद्धे आन्दोलन खालामि राजतंत्र बाय चले थांखांगे हाति दफा ते हामख्राय तंगसां आबो काहां खायनि थांनि मायांनाय कुसुमो जे सालक मानाय बख्रब गोनां तुइदुल मानाय तुइथेनाय पावार गोनां बसे हारो मा सालक नाय तुइनि बंसंख्लायनि बसंख्लाय सालक थाइमाबाय हा उन्नति बा रक्षा दुनिया आनै गोबां हायुंनि हादि कतरनिनो आन्दोलन फायखा रेभलिउसन फायखा आ रेभलिउसननि परेनो राजतंत्र बायगै तमा फायखा रिपब्लिक गणतंत्र डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक स्टेट हो जागै इंडिया इनका आरो क्लियर पिक्चर फायदो जे पहिला ताहि मासिनि जा जों इंडियानि बरक वी द पीपल ऑफ इंडिया हिज मासिन और क्लियर नै फायगो ताबके पीपल प्रजासी बरकसी ओहानो चालक नाय बरक नसंनाय सबाब उपयुक्त सबाब क्वालिफाइड सबाब हानो तुइथेर मानाय बनोनो जों देशनि दायित्व रगुई तुइथेरनाय रगुई तै थां रगुई मासले लायनाय राजानिबो सा राजा नेतानिबो सा नेता हाके थांनायनिया गणतंत्र प्रजातंत्रनि मिनिंग ओंखांके राजतंत्र तंगै सिमाया राजतंत्रनि सिस्टेम चलै सिमाया आबनो होनो प्रजातंत्र इनके इंडिया न तमा तंत्र होजा प्रजातंत्र होजा आपने बागैनो इंडिया ओंखांके प्रजातंत्र प्रजानि मत बायसि और देश मासले नाय इनके प्रजात मत लायला हा बिधान सिलायला हा संविधान सिलायला हा आ संविधाननि जत धारा प्रजातनि मत बायके बिसाजागै बिआर आम्बेडकरनि नेतृत्वे कायसा गण परिषद खागै संविधान डिक्लेयर खाइजागै जे अतिनि निसिमि अ विधाननि मतेके सालक जागान नांनाय देश हनै साख्लायजाकमानि साल न अ साल दिनैनि 26 जनवरी आपनि बागैनो तिनि गोबां मा अ 26 जनवरी न जों गोबां मा हायुंगो जों तिनि इंडियानि हावो गोबां मा स्टेटनो 26 जनवरी न ऑब्जर्व खायो क्याबा जों तिनि 26 जनवरी ऑब्जर्व खायमानि पहिला भेलु न जों वानसक नायखांखांखै 200 बोसोर ब्रिटिश नि याकनि यकनानि बागै सबा खायगै थै रलांबायगै गोबां मा देश प्रेमिक रक थै रमानि बिसिंतै लाला लाजपत राय सं थै रमानि बिसिंतै ते ब थैमानि जे थैनि जे हामारि बरफनि थैनि हामारि फासिस्तारै गोबां मा जोंबो मुंलेखाबाय मिया थै रलांनाय इंडिया हानि बागै इनके बरफनि अ सालनो भरम रमानि ते बरफनि सालनि भरमनि तिनिनि अ सालो मुइतो खायजाकनाय अम हायख्लाय कतर खाय 26 जनवरी न नारख्लायनाय इनके ताबक जों 26 जनवरी वा एज ए इंडियन के जों वानसो खांखे बलाय प्राउड जोंनाय को कानि खांखे इंडिया 200 बोसोर शासन खायजाकमानि परेबो बरफनि जेने हानो याकाया सिनि हांखै सिनि अधिकार मांगनाय सरास आमार जन्मभूमि सरास आमार जन्म अधिकार अम हायख्लाय बरफनि जेने अधिकार न लड़ाई खायै कन्टिन्यू कुसुं सावमालिया कुसुं यमालिया कुसुं थामफानो बरफ अम हायख्लाय 200 years नि परे इंडिया नो शासन खायजागो आफ्रोफानो पिप्रा किन्तु इंडिया नि पार्ट याखो 1947 न जेफ्रो इंडिया फ्रीडम नि पाइगो 1947 ठीक 15 अगस्त इंडिया फ्रींग 13 अगस्त से ब्रिटिश इंडिया बाय त्रिपुरा करंग इनका ताबस इंडिया रि कैसा पार्ट थागा 1949 15 अक्टोबर ता 15 अक्टोबर पार्ट ngani परके जों इंडिया नंखा इनका ताबा इंडिया नि जे गौरव इंडिया नि जे प्राउड जों जनाय जों मांसिनाय
India ni je failure ro sung dukho manangnai India ni je success ro sung proud mangnai gitung tini ni o sano as a Indian the TPF political declaration khaimani pore political party mane tama political by o hano democracy na sole salogo political party ni bisingte political ni bisingte kena borok so amaga selection khai borok election ni bisingte selection ni bisingte song lagi narai Ika tabo o song mari ni bisingte desh no salok lagi khake TPF je to political tini declare khaja te গণতন্ত্র ni মাধ্যম sung phaigue muani kololai tongkho abni bagane TPF o প্রজাতন্ত্র দিবস o message logo প্রজাতন্ত্র ni দিবস ni মূল মন্ত্র no tiprasar busiani bagine 73rd years we republic dewa janjan state rule power yago nakha tiprahani tiprasar tabo bunamaya tamni bagai boro desh ni niyom baibu chole maya desh ni niyom no borok sia desh ni niyom no borok surungya desh ni niyom baibu boro adjust khimiya আপনি বাগাই তিনি বলামা করগই প্রজাতন্ত্রনি দিবস প্রজাতন্ত্রনি হাও তাবকবো আগেনি রাজানি রুল মতে চলে নাই হনি বরক চলে নাই তাকা দেশ দুনিয়ারনি আলাক সেতে দলসা তাম হনাই তাবক যে টিপ্রামো থাই বাসা নাই রক টিপ্রামো থাই ফাইনে রক আগেনি রাজতন্ত্রনি নিয়ম নীতি রায়দা তুই লাগি তাবক দেশ শাসন কায়নি চেংনাই তংখা আকা অরনতে বুবুতো আনুক জাখা যে প্রজাতন্ত্রনি হাও Rajani besar raja si desh salok nai hni phaimani abo busuk butua te busuk sia te o desh dunia bai busuk jora te bu borok milia tal miliang tongkha abo srai kinuk jakha abni bangine o the republic desh o republic country o tini clear message je orni o tini tipra motharok putrung khlaigai suicide khlaigai je frung farang khlaigai tipra sa bulainani toklainani share seklainani thakok lainani Femlok lainani rangri salainani kontrak khalegi koroksan bui toklai seklainani abo haiklagi je tabok borok tungplaroi tongmani obo hoku si hoku a tungplamani hoku bai watui bu phaya desh bu poriborton ningya jati bu poriborton ningya tiprasani kapal poriborton ningya te bese abo hoku dunja kata bangba hoku dunja kata mang te bese dofani mukti kalainai te bese dokhani birman phainai abne bagai borone o frung farang suicide tongu obo bai mengsa o dofawo poriborton bu phaya te hamari bu phaya abo srapsa bisi abo hoku srasa hoku pai thangnai abo semoi songke si watai phai abne bagai TPF ni bisingte semoi ingai watai klai kha o hawo NRC no tak supreme court no sung 2018 ni 28 আগস্ট NRC ni ধরবার কাজা সুপ্রিম কোর্ট তিনি প্রজাতন্ত্রনি দি সালো অ কগ্ন সং যতন হামবাই মারবো অ হানি যে जों NRC খাইপ্র সাপোর্ট খাইনি র তে রাংরি বাই সুবানাই র তিনি गोबां मान अ त्रिपुराहारि बरक सियाखौ त्रिपुरानि पहिला सुप्रीम कोर्ट दरबार कानाय हाति दफानि बिचारनि बागै दफा बिचार कानाय इंडिया बाय थांमानि 1950 हयते 3 बोसोर 2022 खांथे बोसोर खा 71 বছর লাই থাকা 72 বছর ফাইতংখা অ 72 বছর তিনি জরাতই ত্রিপুরাহানি কোন রাজনৈতিক নেতা কোন রাজনৈতিক পার্টি কোন সোশ্যাল অর্গানাইজেশন কোন সোশ্যাল লিডার সুপ্রিম কোর্ট দরবার কারা গিয়া সুপ্রিম কোর্ট ইয়াপ্রি গিয়া আবার সে TPF তিনি ও প্রজাতন্ত্র হাও না TPF নি লগেও নেতা মন্ত্রী তো না TPF নি লগেও সরকার চেয়ার তো না TPF লগেও বড় হাজার তো 125 जना बाय 2014 नि 30 तारिख जुन आसाइनाय 125 जना नि फान ते 125 जना नि नाहारमों अ हानि नाहारमों अ हानि लुवाजिमु अब बाय 70 72 বছর যে দফার ইমাঙ্গো খাতাইমায়া ইমাঙ্গো নুগুইমায়া আবনো সুপ্রিম কোর্ট দগার বুগুই সুপ্রিম কোর্ট ধরবার কাকা সুপ্রিম কোর্ট ইয়াসাগৈ নিরগনি বিচারনো আং নাইনাই হনি যে প্র সাকলাইগা আপ্রনি সিমিসি অ সুপ্রিম কোর্ট नि বমুংরক তিপ্রাহানি নেতারক খুনানি সরংদ্রপ বনি পরেখে সুপ্রিম কোর্ট TPF ন নুগুই TPF ন খাসি নাঙ্গৈ TPF ন জেলাস নাঙ্গৈ উকলক থাংলাই সাকা जों तिनि मुइतो मा खाइनाय रॉयल फैमिली हिसाबै गै बरनि दायित्व दंगौ इंडिया बाय बरक मार्च थाइफ्रो बरक मार्च खाइगै इंडिया तुइ रैखा प्रजारक न किन्तु प्रजा थांनानि बांगै मार्च एग्रीमेंट मंगसा क्राक प्रजानि बांगै एग्रीमेंट क्रै सुदु रॉयल फैमिली नि बेबा फैसिलिटी नि बांगै एग्रीमेंट दं फियाबा अहानि बसारनि बांगै पार्टिकुलर सेफगार्ड नि बांगै कुनो आर्टिकल क्रै जदि केबो आर्टिकल कुनो गै रमा खांखे निरक आरो चैलेंज खाइनि बांगै आं निरक न अपील खाइ चैलेंज खाइ सब खाइमा कुनो मार्च एग्रीमेंट प्रजारनि सेफ सिक्युरिटी नि बांगै क्राक खाइ कुनो एग्रीमेंट क्रै एनिवे
jang maning thangka sing tabang nai ni prajatantra tongwi thangai nai ke prajatantra thangai tongwa ning thangke prajatantra ni je fundamental rights 6 fundamental rights ru damani aboni sing hasil ma khaine abona hasil khani thangthani o ke bu ohani adhikar sanbakya ike tini sing no kha TPF jefro NRC khaine ni bangai jo tono ringkha afro baksa ba ain kesang thangkate ain chole liyo barni সংবিধান জাতির প্রাণী আইন kesang thangkate chole liya sengte phatani borongno reclaimaliya phatani borong against kok samalia ke bo thangniya TPF ni logewo tini omte ke kok sanai rao tini borong no tewaisa NRC no seng khai hone gosei tongnai rao omte haiklai public ni thani go duke pass khai public no political agent dhalali khai ব্যবসা khai sanai rao 72 বছর সাহাকে চাই tongnai rao tabo চাই tongkho abni bangaino o tirpra hago omte hai political dhalali political agent Oranigo, obo high clay joto din tipra hawo tongnai o tipra sate yokna tini tipra sa observe khainani nangai saksakno tangai India ni 73rd time Republic Day ni salo phano tini joratoi tipra hawo tipra sarani political rights kri joto every state ne joto state ni people manke tangai manya aro sabni galti sabni dos tipra sani ni dos